بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبائي الصغار، مرحبا بكم. اليوم اخترت لكم حكاية جميلة من حكايات جحا، مترجمة بالعربية والفرنسية. وقبل أن أبدأ حكايتي أدعوكم فضلا وليس أمرا للاشتراك والإعجاب ومفاعلة الجرس ليصلكم كل جديد. قصتنا اليوم بعنوان حمار جحا، لان دو جحا. كان جحا أكبر محتال على وجه الأرض. إن أساء إليه أحد انتقم منه بحيلة خبيثة، وبما أنه لا يحب الجهد كان يستعمل الحيلة لكي يحصل على المال دون مشقة، لكنه كان لا يخدع إلا الأغنياء والبخلاء. جحا était l'homme le plus malin de la terre. Si quelqu'un lui faisait du mal, il se vengeait en lui jouant un méchant tour. Comme il n'aimait pas faire des efforts, il employait aussi la ruse pour gagner de l'argent sans trop de peine. Mais il ne trompait que les riches et les avares. كان جحا يعيش مع أمه في منزل صغير في طرف المدينة، وكان عنده حمار يستعمله لشراء حاجاته وللتنزه والسفر. وذات يوم كان في ضائقة مالية، ففكر في حماره وقال: سأذهب إلى السوق لأبيع حماري، ولكن لن أبيعه بأي سعر كان. يجب أن يجلب لي كيسا مملوءا بالذهب، ولا بد من حيلة كي أبيعه بهذا السعر. جحا vivait avec sa mère dans une petite maison au bout de la ville. Il possédait un âne qu'il utilisait pour faire ses emplettes, se promener et voyager. Un jour qu'il était à court d'argent, il pensa à son âne et se dit: je vais me rendre au souk pour vendre mon âne. Mais je ne veux pas le vendre à n'importe quel prix. Il faut qu'il me rapporte un sac d'or. Je dois trouver une ruse pour pouvoir le vendre à ce prix. وبعد لحظة تأمل أتته فكرة، فجمع آخر القطع النقدية الموجودة في جيوبه وخبأها الواحدة تلو الأخرى في مؤخرة ذيل حماره، ثم أخذ منخاسا وركب حماره وتوجه إلى السوق. ودون أن ينزل عن ظهر الحمار وضع يديه حول فمه وراح يصرخ:
أريد بيع حماري إنه حيوان لم تروا مثله قط لا يخرج حماري روثا بل نقودا نعم أقول نقودا تعالوا انظروا بأعينكم اقتربوا. Il réfléchit un moment et une idée lui vint. Il rassembla les dernières pièces de monnaie qui se trouvaient dans ses poches et les cacha une à une derrière la queue de son âne. Il prit ensuite un aiguillon, se jucha sur le dos de l'animal et se rendit au souk. Et là, sans mettre pied à terre, il commença à crier, les mains en porte-voix. Je veux vendre mon âne. C'est une bête comme vous n'avez jamais vue. Mon âne ne produit pas de crottin, mais de l'argent. Oui, je dis bien de l'argent. Venez voir de vos propres yeux. Approchez. عند سماع هذا الكلام الغريب أسرع الناس من كل الجهات وأحاطوا بالحمار وكان البعض فضوليا والبعض الآخر مشككا ومن بين المشككين كان يوجد 7 إخوة سبق لجحا أن خدعهم أكثر من مرة فقالوا بسخرية حمار يروث نقودا هل سبق أن رأيتم هذا؟ فأجاب جحا بخبث انظروا جيدا ونخس بمنخاسه خاصرة الحمار فرفس الحمار وتغوط غوطة خرجت معها قطع نقدية تدحرجت عند أقدام الجمهور المندهش. En entendant ces propos étranges, les gens accoururent de toutes parts et firent cercle autour de l'âne. Les uns curieux, les autres incrédules. Parmi les incrédules se trouvaient 7 frères, à qui Juha avait déjà joué plus d'un tour. Un âne qui fait de l'argent? A-t-on jamais vu cela? S'exclamèrent-ils moqueurs. Regardez bien, dit Juha avec malice. Et de son aiguillon, il piqua le flanc de l'âne. L'animal agita sa queue si énergiquement qu'une poignée de pièces de monnaie roula aux pieds de la foule ébahie. التفت جحا إلى الإخوة ال7 وقال: أكذبت أم قلت الحقيقة؟ عندئذ أخذ الإخوة ال7 يحدقون بالحمار تعجبا ورغبة، ثم سألوا جحا: أيها الصديق، أتريد فعلا بيع هذا الحمار العجيب؟ أجاب جحا: أنا ما أتيت إلى السوق إلا لهذا الغرض، فإذا كنتم ترغبون شراءه فاعطوا سعركم وإلا فابتعدوا. Alors, dit Juha, tourné vers les 7 frères, ai-je menti ou dit la vérité? Les 7 frères fixaient à présent l'âne avec émerveillement et convoitise. Ami, est-ce vrai que tu désires vendre cet âne extraordinaire? Demandèrent-ils.
Oui, répliqua Juha. Je suis venu au souk pour le vendre. Si vous êtes acheteur, avancez votre prix, sinon éloignez-vous. نقترح عليك 100 فرنك. أخذ يضحك جحا واستشهد بالجمهور قائلا: سمعتم أيها الناس الطيبون، 100 فرنك ثمن حمار يصنع المال باستمرار. 100 فرنك إن حماري يستطيع إخراجها ب7 تغوطات. Nous te proposons 100 francs. Juha se mit à rire et, prenant la foule à témoin, déclara: Bonnes gens, vous avez entendu? 100 francs pour un âne qui vous offre sans cesse de l'argent. 100 francs, mon âne est capable de me les offrir en 7 coups de queue. فقال الإخوة ال7: نعطيك 1000 فرنك. إنكم تسخرون مني. يكفي أن يتغوط حماري نصف ساعة للحصول على هذا المبلغ. فأجاب الإخوة ال7 معا: 10,000 فرنك. فرد جحا متظاهرا بالغضب: أتمزحون؟ 10,000 فرنك ثمن حيوان يحول كل ما يأكله إلى نقود. إذا كنتم لا ترغبون شراءه فابتعدوا واتركوا المكان لغيركم. Nous t'offrons 1000 francs, reprirent les 7 frères. Vous vous moquez de moi? Pour avoir 1000 francs, il suffit que mon âne agite sa queue une demi-heure. 10 000 francs, lancèrent les 7 frères. Vous plaisantez? Répondit Juha en prenant un air outré. 10 000 francs pour une bête qui vous transforme tout ce qu'elle mange en pièces de monnaie? Si vous ne voulez pas acheter, écartez-vous, laissez donc la place aux autres. ظل الإخوة ال7 قرب الحمار وقالوا لجحا متوسلين: من فضلك يا صديق، لا تبع حمارك لأحد، وسيكون سعرك سعرنا. فرد جحا بتأن: إذن سأترك لكم الحمار مقابل كيس مملوءا بالذهب، واعلموا أنه سعر صديق. Les 7 frères se tenaient tous contre l'âne, l'air suppliant. S'il te plaît, ami, ne vends pas ton âne à quelqu'un d'autre. Ton prix sera le nôtre. Eh bien, dit lentement Juha, je vous céderai mon âne contre un sac d'or. Et sachez que c'est un prix d'ami. أجاب الإخوة ال7 وهم بلهفة للحصول على الحمار العجيب: إننا موافقون، انتظرنا هنا سنجلب لك كيس الذهب، ولكن انتبه، لا تبع حمارك لغيرنا أثناء غيابنا.
Nous acceptons, répondirent les 7 frères, impatients d'acquérir l'âne fabuleux. Attends-nous ici. Nous allons chercher le sac d'or. Mais attention, ne vends pas ton âne à quelqu'un d'autre en notre absence.